nujua rais wa daula hatoa barnamaji za faliki za nyumeni eze faliki za nyumeni zinu ngabzibaharao je ni maisamare ngaze kwa maana mlio harma eziliza ezibanu zamba marhaba asanta amane namna wazamba muwa daula ndikao ridungu harma imaharahala niyo huja hatanabaha inu kado yararu yalu harma ya shehiri zifalki za ahera ngontswila zowonesa mndikaonge dhamana mndikao nguono ifwanrwendao mndikao ngunikotoma ya shabab auka ranguvala hatanabaha haini ndongoikao ngizo mashkala harma MC jozunda na shawiri leo ngwambo projet auka projet yonde zenongo ikao ngasina taabu harmizo ngarindora zizahe dirhunde shawiri harmizo mfano mhuwa daula wa haja hunduwe shawiri ya humwenje mashallah ngwamboka umwenje ibanu ngamfikiro hindinia yerikanda hatanava zijarinjia barnamaji ya saya ya husuza barzaze nzia shazila pia bahandelele wao imana ya nisara nguhu la haukazi la des paramètres za utonga hata lewole suala la un jeune en emploi alijibulwa kama shababa kwa ujuzi sema ni separezi nuwe bano mwenje unu badi bala kaya jujua zeno ngozo zifanyishe katila uyo ikaw lazimu renge wakati ripange mwahe daula azfarkizahe ya zirenge hanamne kao ya kidhamana kana hatende hata shawiri umwenje aba alhamdulillah ngundo mwenje na ibani tafsira mwenje tsilungu ni habari hafanya ngarinjao harmazenzia leo hajangu jibule alawilo wanuza baongo zijuo ye projet mkuu ya njanziani ya husuye facile emploi ikao yo ya hema shababi ikao wanuza bao mashababi wa wa ruha harma miveri wa hankulia wa irenge ngwa uniyo ngendao ngariparao wasaya wabaki wa aminukana zindongo mkiniha aukaze conditions zisa ziunjili wa zonti pia minhum des epare zifanywao do mwenje baulio izo faktori mkuu za makroekonomi za kusahilisha haina mrikao mwanzo ya tiebulu eshendu shakacha baki no kana wahundi hele pumbalama likao risaidi walo rijeli lirumie kaltia mali mapumba mali yakausaidi woja wandumano woja urenga wao wojitama boshoni adiwenda za waa wafanya mpango na mitwala hiyo isaitulwa nziani ngamonawe namna ezenongo hizo za njanziani vanozambao ngar aminio hamana namna zambishawe 85000 emplois mumkini hazo aka tsikandana nwemba binga wandu wachokozao harmaze nongo hizo 85000 izo ndo mumkiniha ekarshindi rihunda na 300 entreprises akabanu efasilia emploi izo mhono hazi wakati kao wahundi wanazijana 10 washindi wahundana na msada wa pro ikawa officiel wende wahundu parcel ya polisi ya 5 hectares walimi basi walima bala balangu arengwandu wasaya hamanda au wende walimi besho ndo hundai mapesa wasaidio nezombo nezenongo shahuli mabala wala wahundu madini kao nganzao ya jarengo hamagari yendi abahulwa hamvu ya jia harma duka ya huziwa wake wandu wa yahule wake wandu wa baliala wahula wende wahule mahala jina iyo nde fasiri ya emploi dokana ufanya hazi hundu pesa obonge entreprise nzima gemkini hau kaijoshinda igenere itongeze wandu mengo mira ndaro watsana wahunda na mhono hazi na bala okume ile tafsiri hiyo imkini hakawandu wala wajihundu wasaidishi hazenzia wasaidishi homwenje wasaidishi harma mahakama yaka wanuzambao nga hama marekebisho haina mndu ya hundu ya harma wizi hau yafanya no hizo ndizo nguhukumla namna lazimu ze conditions zo zikreyelwa ngizo banu ani sasa rirambua rango tsubila ya kana muahiri wa daula faliki kao ngarizionao na ngarizikome yao vanumbe kajazo la hono ngani aka riwono ndongo zinji ikawa hazibitsa banu chamkini banda habitima kumebonze hele hatwalia enamna ya progress harmaze ngo hizo nando karandise harmaze nzia randise harma mwenje randise ko virya wandu harma mitwalane misomo ozijondo ze faderi ze kaderi zibulao
neze bana maji za Tanzania ngona namna AMP ya structurewa ngat amineo ka les 85,000 emplois ils ont donc kiniha na Johanza nam ngwaonde sawa ya kana izo sindo mkiniha yaone mashindano ya Johanza armaze mediazira bya jebanu nyambe ukazo simkiniha watu mwambie ukazo mkiniha aukananga amineo kana ikahurenge wandukume wana entreprise yabo ya entreprise yo namna ufanya kazi yabo ngwatungezao wandume ngomilanda rwasaya wafanya hazi bao ya wandu ngomilanda wao ikando angalia wandu ngomilanda harma entreprise mengo machana mararu ya ngandora wasudi hatari dépasser au-delà 85,000 izo ndongo zijifanyao chandu juzisa banga mjuko zifanyaje atuko zifanyaje hezenzia ikando tunda ba hundu wandu wangubalia le feleke mafana wanguha harma ile bavula he bamba yambwani bana juu basi homdu wangu hiyo yaje ndio nyangu hadaraja au kana enzia irengeziwa mnduha sheka mndu haja maluzi ni mndu ngabakawo hije hauka yepare yabo afundi mamadi uja ujamoroni ngio na hije harma swala hilo yo yepare yo harma mtola ngozi wono ya ka njia muhari moze pare ka ori zimundu ngastwalirwa haini sango biro ihondo hanyo ngoja lekoni haina usikungo mundu wandu yabo watwaliwe namna ukaifanyiwa itifanywa jeza fanywa abo zamenyeha chasika nanu garantiso kana aba halisamba bana hokamdake moroni yangu moroni noro ende moroni sweet ngeko hawangu hadaraja au kananga bonzia zinji zifanywa isaidishao nane ka balima dinyaho wakaubire harma zile razitsana hauzinde hauilera honziani ngwasudi haruma zilera haruma daka mongomiraru kwanguha hamubama yambwani huwasudi moroni hurudi hureje yabosho ilera izima nge genereo yone fasira ukaze condition bwana wasudi zikreyeha na mzidu teze conditions haumriambe namna ya ono maslaha yaje yarambie vanu ka watu ikawa habira mansi yunu mshanga mazamba amba eni mwanzo ya kritike na jeba nabaha ya jiambeze ndabozini sisi karambozi mukweni akazi nsinongo koko mndwa juharaya harmo mitola ya faishi hai AMP enamna wa faciliteo les entreprises otungiga haruma daraja ikao ngiona upezo mato wa haju wa wonesa ukana wandwa jao yabo watujwao na ngwa na zenormu hauka haino ngozo sipia ngazibirili wao ngarundukana eze 300 entreprise ngazijo hundi habanu na mahamini ne kazi hundiha yabo ya utima fit awudo ti bot chaizo mongwekao zihundiha ngazijoka utsongeza wahundi hazi akawa wao kwanako ujenda wajuka uhimiliwa wanukiwa zifaya za lazimu wardiwa ni na misomo na ubiliwa wao wale yabo watundao zihazi hizo izendongozi kanalizewa ziwaswili haukayabo wakati hiyo ndo wajumunda pia sisi wa hasa ngarparao ons mashababi wale harma miveri waelewe yakaba nusoma sindeka mrajangu ndo hazi hiyo nzima kaunde ko Telecom ngojeli wa mshahara wara lizuhi mengo miradu na zitano harma mwezi sheka mwasomo mduta ifikira ukana na mwanzo ndunda mapesa abe mapesa ya ngojo ya hunda haruma sekondi haruma dakika haruma ilera haruma mfumo haruma mwezi ahunge kama ndo somo mdute fikira ukanje ndunda mapesa wakati hiyo ngojo ya hunda mapesa ngojo kwa hundaje nanda ho wafacilitewa wanikiwa ndongo wa saidishwa zenzia wasaidishwa izana wanikuwa msomo ila namna ya soma ije kufanya akawa msomo monono mkaso ja soma ya fanyazo ya soma shabala msomo ulangu huruhusu ukina akili ya ujua haino ngojo hambilwa na haino ngojo kauzanza uzifanye heki ya elimu waihunda hamchi babi kalima yabo ikaura hatara hanja shindana hu haba ndondondro rahanja shindana hu haba kahone sakaya umwenje umuhimu wa hao sudo uniha ya mpulu tsanzauni umwenje umimoda honi ngamanzo ntsonza nkihitani tsanza utarajamu namna je umwenje utsanza ni unike ismu ya ampulu ya ununishia nuru hoda honi hangu
Tafsiri wakawini kaindi. Tafsiri na kawini kabo ndoka faida ya mwenje si uniha. Faida ya mwenje ndo sahilisha namna ya haho ya mweshi. Fasili ya mwenje ndo sahilisha namna haho ya mweshi. Na ndo utunga hazi, na ndo urumi ya uhunde maesha, na ndo uke jiburuli yaho urohe haruma ezetabu ne mashaka. Mfano wajunda baha sainu imana leo walio wanu junda wanu ngasama amiri shisha dokanga aminio ka umwenje a 100% hundi hamoroni na kabati wakatunga uzima ikao wanungu wafikirio ujobadili hauka eze barnamaji mkuu za Tanzania serikali dohenjeza umwenje unu ze capacité za umwenje energie renouvelable rangu ya hele jua ya mjaho upepo eze nongo hizo ngar aminio kana mbese ngojoka huenjeza harmai magavu shoka ula umoroni akona ulao yabo mwenje unu huja utongeza ngabofanywa ze glass ngabofanywa ze conserve tsokonti pia haini bahanu ngojo hunda wala wakaza mabawa wale mana mdenda hula mna karito akangene mbaba hanu yajoka utia ekali lambanku hibaki honde hundu wandu wende ngofanya minaji honde hundu wandu watinza wemiri honde hundu wandu ngwabundao nongozinjika wizo ngazendao homwenje emagari ushidi abahaya jata ngendao hamwenje yawe maisha pia asuli hayo energy izone shendongo kuikawo wanunga zifikirio wakae hu duniani nana wanajoka ndambia mwe planet Mars do fikiri hadani eba nunga tuka urumia energy ndiniho wongeka energy ja mwenje yabona bashinga zija energy abo zonze nongo zitongezao kutungu nongo zirumishi sinoka utie radio wishe bana nana au charger telefone ukaurengo mjeula urumie ili uzalise maisha ya badili wanu yensi badiliha edune badiliha kaza ngozi byo bano zinsinongeka wazalache mustonzian duniani azimu zifanyisha harmale bara zione santi zinji bakabadiliha amali Tanzania aba zinongozi gabili hadani lokawa shide wa hunde namna ya ujua wakena energy wakena nanzia izo zilanse maisha zitongeza haina mndu ya juha gujuho ngemakini au kana ngujokana haindongeza hao ngujo zihunda au ka ngabo mwenje ngabo pare izo nongo na banu wakomori kwa tusaha mashindano na bayao lazima babahanga bantu alwarmaye yendinya huyo watozi buyabo na kopo garanzao mvya jiambe ezakiri wa unsudo waona ba watawa aba haukange lazimu haini sawangu wa hundana harma bahanu wa hundeshawiri zitabu konga onizo etaburu yo banu tiende size etaburu yo banu nzaya na zinza hizo ngazijolawa hemi pango ya Tanzania ni mwahida ulawa l'autosuffisance alimentaire namna tirjoka uroha sheitwa joka uroha majini yabo zenza zinuzi zero est-ce que ebarnama jini ya serikali ya un jeune en emploi est-ce que ils ont abaha emashababi wa mabavu ne sensibilisation ifanyisha na serikali est-ce que emashababi ngwa répondeu il a demandé ka de serikali wa utajiao mjisubutino loka tafsiri ya shababi mkomori ngaione hao yewa ka shababi mkomori halamha kaundo anza utundi harmai mabavu wanruwa sawalamuha ngwa tsahao akawaelewa yakana ngilazimu waduhunda mapesa waduhunda shahula waduhunda unono zenongo hizo zitwanziani ngazifikirili wao kana ujwara mbili marufunga jo isawa sha ngilazimu wanuna wakati fulani rihunde namna ukawa hunde unono bansichu wana wakati fulani rihunde ukahani mwana mkumori ngundo maindu hali atkaza uke wabu mashababingo wajao wanu walala harmu wakansi harma yemiver wanu walala unosi hawasoma wakabonze wakaharma zenti za Afrika wasomia harma Université de Comores ye waelewa message waparwa ne mhuwa hedaula yahuja wajiwa pange les petites entreprises za hao na za association est-ce que message est passé au niveau des informations akana harma mabavu yonti pia siono maksusu de mitsamihuli
watsaha yauka uandua wajilie ARPI iliwa fasilitania hanza watendewa nkombreha harmai ula mahalali elibo kwa ba mekanisme yafanywa à l'espace ya usiku jima ngoshindo uhimisa ya entreprise yao koliho de facilite iliyo harmai za barzahe facile employé onge hiyo alama ya ukana haina mundu hatowa elimu ya isoma kama ni elimu sikufanya hazi elimu ndo ukimisa maisha yao na maisha lazima huyu amongo elimu yao ngofano hazi uhundre ujistabiliza kwa ngatoka ufaso pia cha ngelazimu mndu yake na tamaya yende fasi la kanga duniani na itama ya yoyo huja hasibabu stabilite na stabilite yo huja hasabu ne elimu ya hao waihunda ikahirumi wangenga aminio ya kana o shababi ikawongo ndao harma 68% ya population hapa baada wa elimu shiha sha wanjatena harma enamna ya ujitsaha na nukana wahunda na raisi kao wafikilio raisi kao ngina barnamaji na faliki boko mndu aminiro kana kazna porojo tsoha hauka zipangwa wana kufikiri banu ye un jeune en emploi ezinu no komkini habalara mwentu ila wale mzee akazitarisha akate dia handisa umo jangu shawiri haja njaru mazenzia hajaba hanjaru mahakama izo ndizo nongo ndaru ikawo wandu kana taradudi ya hazo yaka konogo zomkiniha shahodi hoze nongo ndaru izo zisazi unjiliana rihunda ne bat ya hunda ne lipumbala malilini yabo ngarendao haruma usahidisha maisha na usahidisha umtungiho wa hizo hazi yabuze nongo hizo sinongo ko nongo jisubitia zihane hauka yabo ikahundo tunda haruma termo za probabilite ikando ngo kume nazo zifanywa basi mundu eze ntanu zifanywa eze sita zifanywa basi mundu aminukana eze nezabaki zonga jofaishiha wasatarabi eze nziro ndazi eze nziro dizishantia kunku zifanyisha haruma na ngunzwani hata mwana hata ngazicha hata naba harzona awban unumoroni njahana haini tso yabo ya mnapari ya kaulia akazila zikautia taabu wale magari kasujo zunguli ya namna lazimu ndunguru hogo plus independence hata WSPCF halera nne abango jobira harmai pari ya juu wenzaho kwende ngwanzo rohobo Abdulhamid ngabuze pare shuna jana za birai shamungo nukasi hasinga hasizifanyisha hao sai mabari harma morori sidinga zendao ndungu hisi kanga zedo hamwemwe ngasedo hamwemwe shukuria akarika hule ndio mtu ambio karika hule wanga wangu amboka na hizo projet hizo zokoni zokayabo shaho fanyishiha ndagwanzali haji zizonga zilo hamba nana kazana kutoisa mauli shanga amini yakana vanu na mizimidi homira risari demar na aminu kana oandu wafikiri ukana vanu etsinu ngejendao wadiwa zize ngo hizo akaze ngo zifanywa vanu zahunda shawiri harama wakomora zahunda shawiri harama mashababu izo ngo ikawo nganzo mndu yaje yambezo ndrabo yaoneso kazo simkini ha ngeya amini shawa komori wangonao na mlukana ujua hamba ndrabo ikango ono njeu shatilaho ilo walivaya ngilo njeu nsina ujua na benzini abunungo ikawo ngarana ujua zile jeze dingoni kwa mdu jushina ende balaba hainende ya ziel marufu kabati mdu juka ushida hizi na bala wema waheza nongo zintia ndo kazi no fond propre izo alama zionesa uhakika ukarijitolea hamguna mtu yensikami sontipea karsangao auka banda kadna uja umusuni bala racharango ukaya bala yeshini bala Marekani warsaidia bala kwa mdujojo abantu karjara ukakona urisaidia mafikra na uribilia amanya hatu sha ikada abantu abaha inamna radisa abantu rangu sekurize bolewa eze mali za daula na abantu hanisa ngo wango ndongoza jiri harma mahayabira shanga muntu komya dabaha abantu inamna waziri wa habari za imani ya fikria hubilia eze mali za nsizimu yazitie baraka
shati bandu ya mashirika nga bandu ya mashirika ya daula ya Mtsoha, bandu ya mashirika ya daula ya Mtsoha yonga wegawe hashiri jaba ukaya ashila shinjia ho trésor kashitusu arifulo asha ngujuondo kaya bandu ya mashirika ya daula mahu ya Mtsoha waziri wa hemali wajiri matatame nji ngujuondo ani narikewadhi wajiri matatame nji besha ukaya rahai mahakama ya juu kwa jatimise mijarada shasi garambao kaya no ka wadhi harmali suala hilo vanutsi urasurea harmai administration central ka wala nazifusi wanandongo wakauvira kahula wezungulia wandoto taradudi wanasifanywa hizo alama za kai za basi nazo badilika hizo reformu kuu zifanyisha mwenti muzijwalo juzi mpango maxus special como telecom lunel toromo kula karmanti kawo kuja kaula wazamba bana serikali waishia ndango hizo muferesheyo wanjambana maji maxus special como telecom ya reform harmaze ngo pia shamitika hurasule ya harma administration central shaizo zija sababu ya kanda buravuka hunu rihono kanga buzabakiza saya garendeli yao yabo harma amri ya president wa he daula sidarisha yani hafiyata nongozonzi yani wazimane mawaziri wenyize ministeri hizo anza warekebishe wakienziani mimi kama aminuka hizo ngomkinia wakanga fikirlo hadaraja zitwalilo na ranguye kumortele kumumbishi akabaja parofanya mpango wamfikiri no wamala hizo abazi mkini ujomba shirika la saya shailo la kapicha la kama mwondo kwa gugoro hawa fanjao armaye conseil des ministres ya juzi kawra akabaja fanya ya saya alla kabauni yabo ndizo abonga mwanzo muhambi oka wanu serikali watwaliyo haini bahanu walio mashkala wahunde shawiri unge nganzemba biyoke makini njoka kabasimba bahanu mwa wadiwa zao wanu mipango nyonsi pia ngejoone hai faida hayo hakaya no mashawiri na mashawiri yawe kasofanyisha hiyo shayo brenga wakati ndio ujao tarnono badili mentalite ya mduelewa ya kabanu ikamfaniko haze zingarendo ya ivirlie ya yanze au aminu kangena usiku ajo husisiwa wongeza ngo izunga zibadili hao na aminuka ngazo badiliha au kema kama vayo ya disa ubadiliha uono pande wa hususi habari za wana wa dhulumilao inamna mahakama alispasia 3 mois ya badiliha ya renga zengo hizo pourquoi no kozima jina tu singarambao wi kaya upande wa namna mahakama wajumudiha harmal suala lahe isi agression sexuelle sha ngojuonro kaya ngasivanu shabaka internet yangarambao husu unyonyaji wa hezemali za daula za lelo za regime ya lelo za regime zabira ye mahakama kwa raha hatanaba hali suala hilo kwa jalijusa ingewa jusa mijarada hiyo ijoka hama ijo hangaria la swala la juzi la hezi agression sexuelle bali ijoka mafaka vanu haidi mdia fanya nongo ikazi kambidi ufanya nzima lazima uaminuka ya video ngejofanyishia wakakumbia kwa aminuka iflewo yinu ngejoka ushida izini hani ngajalia mahakama warenge zizo manazazo yabo nana za saya zindungo zikabana zikahambishia zikahamba shaye namna za jawo za mtu mashawiri za fikiriliwa za rengo mezwiri kawa bahari za mbavano zivungu za eto ya agression amini ukana zivungu za he kampani zivungu za hizi sanction zivungu za mahakama faishao ya bongo waono ndongo ya kairjan wa ita shawiri ngabo ya baki kao hiyo ngemkini hao ya kana ngebirao kesubirando mahakama ngo hama mitwala seminari za usuzi reformu hizo za uruhusu wandu wareje harma ubili jimla waizi mali za daula maksusu do suivi de dossier kao ngazo juazirohe harma ye conseil au harma ko supremo ili izendelenziani ko sinaona no haku ngabo blocage ndisha hizo sinono ko kujombe akeza kanziro lazima
iza kanziro bonono da zinu za mwana zinu ya shawi iza barizinya ngusuno ya shawi auka huzama ndo harmai eze ndongo hizo pia sasa zifiselewa zifanyiwa zihanti yondo tukamda juse dossier namna hiyo dibulwa ya fulani mso waishiliwa zinu zikanziro waka utsawa wasako ataparsiwa taba ataparsiwa watsahwao hununga mama izo zinjongo zungulia wa hunu izo nyangu motso jusa wonge sikar amino kazi nziro zifanyishia yawe mahakama ya namha ngajola mha nana izo nyangu hizo ngajofanyishi bwana Mohamed Munyi ngari njao harmale suala mahsus kartula harbe siasa hal kadhalika ngujuondo kaya ye manza ya raisi wa daula manza ya raisi wa daula ngari lindao ukaulaba na mahamiraru yani 2024 geladimo rais Azali Assoumani yachililie le 26 mai 2024 le 26 mai 2024 ye manza ya Azali ngehisao ngokubali aboranzi harmale suala hilo ranzi suala yo ndaji subutunende kinyume sharia bashivoti kabana 2024 mwa daula ya manda ya hisi le 26 mai 2024 manda yake nane sharia hiyo washimruhusuo ya rudi ya timizi hizo yandisi ni sharia kashimruhusuo ya renouveler sha et mandanga isa le 26 mai 2024 toi ye harwema haya ya msorandi 2016 huja na kwenda yabo nyinyi mlohutwa yini mahira iswa daula bimana de parti orange NCR yani des mouvances présidentielles ngamjihudumu namna ya ureponde matarajio ya huwa Komoro hafaida nzima maudu mfano ikahedo hanza rais Azali ya renouveler yani ya kandida tena yabonga mjoka utsaha imaranya wajibu abonga konkuru ngabo examen yo misutuni ngamjihudumu namna jaharma mvao armova huo usilise swala la mdanganya bonono ikawo nje subutili jibu hauna benga mjweze ngozi lo rohoni haye muhe daula izo za hahe gizo rohoni hahe ni shoshahe no tukufu hahe ujua izo yaono maslaha chezo na aminion do kana si wandulo twa yini rahimilia ze faliki za muhe daula rizihimilia ngariziba mao senanga rizikia unziani na usibilia hana mnaboko liwaswile mahanu kondo ya kazi mumdu jikaza ndabo mdu jamboka bujoka Azali bujoka na 2024 kana hene shay sharia ngashimruhusu yende kangwanzo yende omunga upande huo usije mdanganya ukanje subuti njibu swala manda hilo mwando kangujoka heda hau mitino ndo songu shay zonjuao ezifalikirlo nizo banu zibalia loading mwizo na ntuila zipartiza mouvance présidentielle les russo ri aminuka au hania rikaza relao ngarjo wasu au kanga zendao d'une façon progressive kabati mashindano ya kisiasa aba kanga mjuka lelo tsudoka lelo ngawe dafu wa he ye wizara ya hezi habari za ndani shanga zoka ya wodo mhono mume wa he waziri wa he habari za ndani kaode rais wa hishma wa he parti orange kansu na nai yabo ngojuo yani kabati mvurano wa he parti CRC ni orange yani yeshileonga shungao shileonga shungao kabasi mba mashindano tsoko ntipia harmwaze faliki za he muwa he daula zonjo subutunu hambi rahanja leo harmwaze faliki za he muwa he daula CRC na orange kwa tushindana hata na mbanongo tsoko ntipia shajuzi nikaushika mshindano wa mema deputy mshindano harmeze botiza homera ni mashindano ya nafuku hata naba izo njo hambia loka e parti orange rango tsuila ngio lingoni mweze faliki za hemu wa daula ikaunga muhambio yakana haruma imipango ya parti orange ndo kawa himilie muwa daula hauka wajisira ukamweze parti kao ya muwa daula yo wishilia hadungu ze programu ikawa organizo nguzendeso monsi esabilino kana ridungana amfumbatu ze partisans mouvement senti pia rimilia muwa daula hodingoni watina mba mashindano haruma ze faliki zae
shanga mjo ujuza ukabanu harma zifanikizo nganzo milia na wandu ani le kangalike le kangalo zima le kangalo zima yani mjo rumilia tamu za kiula hatu ikoni bandari parma mji wa Kilozi ariangwa mji wa Kilozi kana vanu kiringa na wajombaho watano wasisi basi wasisi habari ni hula walango ndo waloweze mfi wazibalie mahanga yala aneze mfi zanto bazila wajoda honi ikenga bumzaze ulobala uonde sole daho uonde mbaba uzanyiso zila alama ya ukana balako ajekanda washindane abala na mndwaka ndatsa hiya bali zijokazi nji zijojua zenongoza nzo zifanywa dahoni zifanyishi hendro haukana habari ni hula hena mtu wala upashile mwanyanya harma ingalawa nana rubana zambu huziona harma ile bavula bambao rimilia depute wa he yeserse senari himiliari mpashilia atawasu shake jazia tsikana na mahanga watu aburunona ekasi wa majini harma ingalawa ya hatu rilowa watu wala harosa fia junga rilanse ndira kanizo rikamhubiri akanga sina dahodima falikinzima yaranzao zenogosilo dahoni hatula zimkinihe nande nsi hatu yinu ani nyosi pianga mtao harmali kangalaza la sumani not batina hata usinta shayo ketuzia oyaka ngarishinda nao rishindane mashindano enzamana ili haina mreunjilie na hiyo ketumenya wala uboti umani akemze mwaida ula hazamba amba mtishindane bande rito waswili kartushidana wala kartumana ngarunjili yao ngariste hiyo zefaliki ngari parawan kamparawan na wandu wao kina ukire parti yote ya sese wapare nganzo wandu wahimilia she mashindano ya mwiso ya he parti orange ne CS harmali fuko la ho shehiri shahomera wa homji wa ezimoroni ani ngali guguni hao swafi na mtoreje harmali termu tulatu ikanga unaona wajomba hao wana nyuo mlo barini basi na mdo utavu huo yatende hiko olobo juo ushangaya baba za jilindi ni washindana wali akangwanza utende wende wabalia usado wa handani wa yabo ya mashindano enzamana akanga ribali yao ile mzima ya jaswarifu yaendese limudi ngolmahe doona zilazidumania zomkiniha aka kana ujua tena hizo hazamba yaka hoka yezikaye hoka zenongo ya zitanziani zikaye ndo kawa rupia wake wazima roa mvoti marhaba hasuala la mwisole suala lihalikanao ne ukawewe de raisi wa hishma wa he ye B52 yinu yangu handa hubi sababu hindini ye faliki hindi yanuma milisi waikoni wanuma milisi wa he parti orange wa he yezi ye kambenu fokale lodora hondrana harmal suala lauka wedi rais wa hishma wa he B52 asanta mashallah zamando ka rimilia tengwe la kila shoni tengwe la adabu tengwe kao li ganjibali yao ndo harmainsi nanoka kinyume ya hizo ngwanda kuzifikiri B52 ukimilia wafanye picha harmainsi akawahimilia siasa ya nchi ya maendeleo wahimilia amani ya nchi wahimilia umkobadzima wa nchi bonge umkonsi wa B52 umkonsi kaungo na wandu wengi wanazioni na mashababi ikao dhomilia hao ya ndani doka ezenongogo kungizo nziro wazimunde shawiri na doka li amani ya hele bavu maksusu ile bavu la hebambao bonge ezenongozo zitianziani wazibarna majisha ikalitungia wakati wa siasa ulando wakati wa mwanzo ka tension lihundi lika sababu ya amani ya vila harmale bavu mgonome wa Afrika wa vili amani harmaze voti
de besekan domongele chama hilo banda zivoti zijisa shari lilibaki gilo harmo mjaikoni ni bambao ngalihimilia we maendeleo kami ya homji ikawa baha ikawa mnzamje koni kuna hunda bahanu kuka basi maendeleo wonge hiyo ikamzaze wa haini ngobo ko ngazinjao nziani harmale bavu hauka ilo ukonsi wa amani na amani ikahundia watu maendeleo amani namnaje wakauziro wakahuona harma libavula bambao no mjwa ikoni hata fikra ya utsanganya ye mashababi wa ikoni hele zina la besenkando uhara ukadaba bi uziro kahuona handaba bi ewani sadaba mwana Muhammad Bunyani arwa ndio ndo kana mjwa ikoni rauhale mji wa Twania mjikao wo ujibia yenzi kamili hauka mjikao uhala malingo hefaida jumla ya hensi ranguva la tabaha haini nongweka onga zoka ujiri haina nongojoka ujiri harma hensi jumla shao asli hazo zojwa upangisha harma mjekoni uziono uzijuo hauka mjekoni utia malingo ya hao rangu nsura hensi nyombishiha rangu wabushie warabu haini wangu haiho waji wajwarenge mateka izo kazaka ukirimkinia ukawa ikoni warizaya wabayahatu wabayahatu wakati malingo hao wawanie watani wa humjiunu wawanie watani wa hensi wongele wao mjekoni wakatika wao wanja vote za urais ikao ifikra ku ya mwa daula ya ujabadilensi yinu ika maslaha baada wa hundia na itlafi na nonga kao zijiri mozijua na mulo wa hadagazo hawai badiliha sha holi hondo mjibaliyo wa humja ikoni rangubala neze mpangaza hao nemikoni hao lewe des anclis hao neze mpangazi liyo wanadungwa lokai bani ikoni ikabla wa mabaya ya bahali baliyo bala ancli wa ikoni baada ya zajiri zila shawatsa hao mjekoni bakile swaya hao ya ulider picha na ujuza ya mijimirwa jina ya ukana vanu warujua waono ye intérêt general ya hensi ya ukana ye kaze voti zibiri na hii hausidanganyiha wanjanko do harma hensi harma mbika ungar aminio kana ujobadile hensi yinu ya abu kartina rahu wonge wana waikoni waono maslaha watie amani hauka haina mdaka haya kautafitina wanjenko do wanje baya bawo ikoni isailanza lika na hundaze voti ngazodanganyia ndekinyuma wana waikoni waelewa ndo yakana wisi mrokari mti hama Muhammad nana simjwe ikoni kana ujuari fanya amado wana miji wanraji wa Mungu wahima watia mabunguo na umenya shawa wa garde ze valeurs za hao za kiasili za Watwania wakati ila wakautema lingo nezidamu za hao aba watia zankili za hao wakanga mshila madaba maobservatori wala ikoni wakaulindi ya zevoti zije zikekazilewa shaba da mitwala na mipango na maslaha za hundia harmo shababi umjekoni ufanya picha yaka zevotizile wa amani hauka kawajaliza nchu kawajaja jeshi shawandu waono wandu wawende wajitamka hauone sauka umji wa Kiwatwania umji wa maendeleo umji kaongota hao amani ya hensi wongeze no hizo mashababu ikoni kwa jaziba nafasi wazimilia na wanunguza jiri nai shaizo kejazia ya maisha kikaendelea wala kejazia tena imabadiliho ya hensi yakabadilia ilira nika imwa daula sharafu shahahi nensi haubile amani iliwa wajue wakama maslaha na umbamizi Mungu yakana izajiri sijiri tena ili wandu wajoeshi hana mnanji marhaba ha suala la mwisoga una dakika nzima ngauna dakika nzima ya urongoza wa Komori kao waridunga banu no wajuka uridunga harmaezi habari za hatu za Komori tuambia namna hingini faida yinu ya barnamaji inu ya wanano bure ujuambia nungu ndini ngauna dakika nzima ya hufunga mpango bwana Muhammad Bunyi Jix izo njoambia wa Komori walio hunu maswali no bonze ndoka wa amini yauka izo nongoza tulanziani mwa daula zindongo mkiniha
haukana ngarzio nao habari za babanu ushababi wala muha wazungushi yao ihazi ili wajitowe imihono ntingoni imashababi wahisa waroha harwe mihono emivel kwa mndu aba haujo mhunda hakansima alani haina mndu haelewa ya ukai lazima yapange maisha na maisha tihazi zamano maisha ndoka uhunde mapesa na mapesa yao mndu jo yahunda haruma sekondi haruma dakika haruma mfumo haruma mwezi gavana subamba kana njarengo hazi bali bala hazi ngo joli ba mwezi na nikawa we hujutungia hazi hausaidishwa na serikali ya bima pesa ya ngoju ya hunda menji rahana wa ya hunda haruma mwezi hiyo nifanywa kana na aminio ya ukana mpangulo na serikali wende hanamna ikaungio progressive foka ungofanya zenzia ngarifanya uze pare ngar aminio kana mapesa anjiao haruma zidara ni mahala ntipia ngabirli wao ganjiao haruma investissement ikao hizo ngasko avec fonds propres ya hizo alama za ka wafanya mabadiliko na haini ndo hahe na roho wa hamyalio ejatahi au kazi nongo hizo zasifanywa kampani zinjanziani kumkia tata zizo wala kumjujo subuti ya mekana katuzi joma lazilio kamjukanga bwana jomba abara ntio mnyanya ne msuhamba mnyanya wala mtuhamba ndabu nduna jeambe ya ukana hizo sindo kumkinia ezabari wambozo simkinia iyo ni namna ulelanti wanu wanujua washindana sharmu mashindano inzamana shando soka nile opposition kamtutaha ba shinsi ni makabani wanisizo la Johanza wanisizo watu hao kabatingu tsao baya au mashaka au mashindano au ya manena mndu shasonsi pia ngaranzao ya amani ya ensinu ngaranzao wandwala ubure ngaranzao nono ngaranzao msomo ngaranzao ya amani sinanga misindio ubonge amani yoke na huje kanga bonzaya na zenzaya ngarungu mizimungu ikema ngazo ulawa au ka ikarshindi banda mamiri créer 85000 emplois yabo haina mkomori ujo kinaya ujo hundana nishanzao au ka yekamwade ujo na elmarufu kamwanzo ya hunde namba nje mayali ujo ihunda ikamwanzo mwana yasome ujo soma hizo ndongo boko vanu harma mashiri bandingo ni mbuka jakao aminu kazumkini ha abagazi aminio haizoriwo nao karna hamba ka japaro tanziani shangar amino kazumkini au kazi gazi badili hao ipare wazi sila bonono ko aminu kana ndanga jofanyo ila fond propre kaje kaudan unge abahangu aminu kana ese parezi lo harma moro ni norba shamba gazi moroni suite kana fanshia ngar aminu kana jofanshia aka insiazo sasa fanshi abonge hata yabonga mbeshiro marhaba na ngomba owandu wajoka ukomante no wandu wajoka waonga una rendezvous dauna au yonde namna alinubangwe na mru yeso jwa unje chichorondi hamba shayambe d'une manière constructive ya critique akabasi mrujo uleyabo jo subutia je banu yaje yabengwa nzu yaje mo emission ya hekana peru shainde fasila he demokrasi banga shanga yao bonon lunot rishia koro dinor komru lo hezo la foot e gamba no go tsamba har mai mediaba yonde fasila liberté ya demokrasi doka haini ndongonga za mbao shamri atikaze mndabo hawya tsuze mndwadabu munga mumferesheyo akanga mungoni mwambi ka wanjama tengo hilo eshabaka tele internet ya ngajalia keja paro ha manongo itsitsilizo zajiri nawe kusina partialite auka roalio esirikali roatio na yoni ifanyo kana ngabonti na wakuka tso serikalini ngombao wakae hauwele haizo wajuhutajia hawele hai mahutajio yahe ya wakumo shatsi kufuru na dola uso na utozana adabu yote opposition tidea wandu opposition tiutahawa rohe wanjie wandu eleha wa emaranya wa johona uka wangona fikira njema obongena roone harmaze vutizi jao rejerwabe shaka ujango ndeyo yabo ndo tuko aminifu yabo mtsojidea mtsozwa adabu
marhaba undu mpango wa hatu sauti yani haya hamari namna ramambiani ngari jihundao ranzinda hunu shisha ibza harma mpango hatu kana peruge we kana peruge usa utiani haya mpango hatu banu na tosa na salam ngaromba Mwenyezi Mungu ikeri unane harma mpango wasaya imakati ya jao na singar domduzan andobi yujoka udunga bandi ya Muhammad Munyi uliojix dafu wa wizara ya zabari zandani ya hiti hatu marhaba ala barakatillah.